Hello, good afternoon. Guys, Yes, sir. hinayon mo na ko kung tingin kay na ano kay wala ka kay lugar diri sa Mamba. Wala ka kay cubicle or room diri sa office. So, medyo sama medyo. So, I hope dili dili na siya sama ito. Okay, so karon discuss naman ko since mobile and Java and si kanang web dev niya is kay Nonon Mana. So I'll be focusing on C Sharp na sa for now. Then kung ako ko di explain. So particularly guys sa kaning sa kaning siya nga subject is duha ni siya ka topics sa C Sharp ang atong i-discuss. Makita niyo ang PowerPoint. Dili sa guys. Dili niya makita ang akong PowerPoint. Loading pa, sir. Loading pa, sir. Ganin na rin ni siya mag-signal dito. Ano ka nila? Sa enable edit. Well, siya mukhang siya at the middle of presenting. Blank ra gyapon until now. For the Wala meantime, Japon, sir. sige, sige. For the meantime, please write your names sa kanang Google Sheet na akong i-send sa akong sa chat box. So, muna to attendance for today. Alam, i-entire screen na lang na sa camera. Hindi ko siya makita. No? So, magyapon for if you have questions and if you will answer or na sa chat box lang guys kay dili ko makaaltab-altab kay usar ka monitor ko. So, for C Sharp, duha ni siya ang focus na to ani. First is iyahang UI and next is iyahang methods. So, ang methods sa ang UI. So, since nanaon may idea about Java and web dev, so mamaw rin siya concept but ang kalahian lang niya is gi-apply ni siya sa Windows application. So, sir, anong kaniman ang gusto niyong ipatulo sa mga na naamay kanang bag-o like mga languages karon ang pwede apply yan. So, mostly, ang ginagamit sa Windows na framework dili lang Windows, I think si Linux and o si Mac OS is naaya po si C Sharp na component. So basically, C Sharp is mo gina siya mostly ginagamit sa ato ang kanang kuan karon sa ato ang mga galain-lain nga frameworks karon, particularly kaning .NET. So si .NET is framework ni siya. If wala ko mo siya, framework ni siya nga isa guys na framework ni siya nga gamiton if you want to create a local database or pwede sa ni siya ma-access sa internet. So, usually, the C.NET nga framework is mo sa siya i-apply sa lain nga IoT nga devices karon. So, example is atong camera and different sensors nga gigamit sa industry. Sige, so Windows Presentation Foundation or WPF for short. So brief lang pang ako this brief lang history. So karaan siya guys. So this was around 2016 pa. So I know paano siya updated na siya. So ang WPF is the next generation UI framework of Microsoft no, to create applications with rich user experience. So it is part of the .NET Framework 3.0. So since
3.0 man ka way back 2016, 15, 16. I think karon is na nato sa framework 6.0 if wala ko masayop. So kana siya. It is a graphical subsystem for rendering user interfaces in Windows Forms, and it provides a consistent programming model for building applications and provides a clear separation between the user interface and the business logic. So a good example of kanang WPF or Windows Forms na application nga atong magakita karon is kanang mga point of POS machines sa Jollibee. If makasuroy mo sa Alpha, pagantay mo kanang mangita sila o available ba nga tambas ng inventory, so mo na siya kana sad sa malls kanang ilahang sa cashier na part. So WPF sa nilamot ano niya. Okay, sige. So technology growth niya, yun siya. So before WPF, the other user interface frameworks offered by Microsoft such as NFC and Windows Forms were just wrappers around User 32 and GDI 32 DLLs, but the WPF makes only minimal use of User 32. So meaning, WPF is more than just a wrapper, and it is part of the .NET framework, and it contains a mixture of managed and unmanaged code. So sa una daw, so User 32 lang or minimal ra kayo ang kuan or kumbaga walay freedom si developer nga mohatag og like sophisticated nga design sa kuan sa ilang mga software. So unlike karon or if nakabantay mo sa succeeding sa or innovation sa atong mga applications karon nagkaanam na ka sophisticated even though pag alt-tab or pag minimize sa kanang application mo na siya murag animation kumbaga. Okay. So, wala na tayong questions kasi one chat lang mo kasi di ko kita sa inyong reaction ko. Kasi ko kasi ko open sa mo kay so chat lang mo sa chat box or ano. Okay. So moving on. So this is the architecture of a WPF. So the most important core part of the WPF are the presentation framework. So then followed by the presentation core and then followed by the mail core. So yeah, mostly since WPF man obviously Windows based yun siya na application. So WPF manage plus unmanaged data enterprises main presentation work na the kanan then unmanaged layer sorry directly D is kanan siya so kanan siya nga part is muna siya ang base sa OS na gigamit sa imong particular na application. So inside advantages niya. So lahi sa ni sa WinForms o si WPFS. So Windows Forms or WinForms kay in the earlier GUI frameworks, there was no real separation between how an application looks like and how it behaves. So both GUI and behavior was created in the same language. For example, we have C# and VB.NET, which would require more effort from the developer to implement both UI and behavior associated with it. So meaning, ang kanin sa Windows Forms guys kay wala sila freedom once again wala freedom sa developer nga kana ipa-switch kumbaga niya ang Windows Forms. So for example, kung button lang, so ning open and create sa button, ang ihang na kay dal ra kayo like simple ra gyud nga button. Wala siya wala siya wala siya ability to manipulate and to design the said button. Unlike sa WPF, so pwede na ka maka-design of UI elements by using XAML. So while behaviors can be determined in procedural languages such as C# or VB.NET. So in this case, duha ang atong i-code ani. Pwede ra ganin si XAML, dili na ni siya i-code. But pwede siya i-code pero for like adjustments lang. Drag and drop ra gani siya kaning XAML nga part while si C# or si VB.NET siya ang mo implement sa iyahang methods na gamiton niyo. Let's say for example, i-click ang kaninga button unsa may mahitabo niya open baron og lain nga window or ma-exit na siya if yung click o file nga button unsa may magawas ka options niya and so on and so forth. So
the XAML, the programmers can work in parallel with the designers. The separation between GUI and its behavior can allow us to easily change the look of a control by using styles or and templates. So, diri na nga part na pwede na nato ma-designate ang trabaho ni developer. So, if you are inclined into or ganahan ka o kanang mo design or kumbaga kanang you are into designing yun. So pwede na ibutang sa inyo ha ang designing part. If you are into kanang sa methods po like kanang ang backbone gid niya sa back end ana niya kumbaga. So you will be assigned with that particular job sa kung nag-graduate ninyo kalian sa Ginoo. By the way, I think naan man siguro naan man mo experience mo like wala pa no wala ko man wala pa din mo nag-GT sa kasi lang. Okay, so for example, mo ni siya. Mo ni akong boot pasabot. So sa Windows Forms, kani siya kay Windows XP kung siguro ni. So ang button lang gid. Wala siya design. So medyo dull, no? Like basic lang kayo yung life. Unlike dere sa Windows Presentation Foundation or WPF, kung kayo kanang medyo kuchuchoy. Ganahan kag imo-imo, pili kaning una. Kung member mo atong karaan nga grupo sa una, ang hinay kontrary. Ito ang if ganahan ka kanang kana sophisticated kani, if you are cutesy kaya kani so makabuhat ra mo or makabuot ra mo kung sa inyong gustong i-design sa inyong Windows application. Pero once again, nag-graduate mo kung kuya as Ginoo, manarbaho mo software developer, engineers, magbase gyapon na sa preference sa inyong clients. Dili mo pwede magbuot-buot ana ha. Kung unsay sugo sa kliyente mo sabot. Wala ra may pangutan. Yes. Ayo. Wala ra. Sige kumayo. So next is atong iskutan unsa ni si XAML. So XAML stands for Extensible Application Markup Language. So it's a simple language based on XML to create and initialize .NET objects with hierarchical relations. So declare your UI and XAML has some advantages. So kung declare ka like imong manual nga code, it's kana XML code is short and clear to read, separation of designer code and logic. Graphical design tools like Expression Blend require XML as source, and the separation of XAML and UI logic allows it to clearly see roles of designer and developer. So, example ani. So example ani using code for UI. So as an example, we build a simple stock panel with a text block and a button in XML compared it to the same code in C. So mali siya ang gigamit sa atong Windows Forms. Sa una, Windows Forms man nga code. So medyo daghan kay clients nga daghan kay pag i-declare ano. But sa XML, mura na lang siya o HTML. Yan, ra. So start na ay header. O isa nga ano, dili siya header na ay mura kanang kaniba. Kalimut ko term ano. Then, pwede ka mo-declare sa text block. Yeah, sold niya is sa imong margin na ay kanang iyang pangan siguro sa text block like katong gawas sa babaw ba. Like kanang pwede sa mag-add ka og button. So as you can see, the XML version much shorter and clearer to read. So compared with karaan. Okay. Wala rin pangutan. Ayun. Wala. Pantay lagi mo ha. Sige, so unsa may anong usay features kasagaran nga naa sa WPF wala sa C o C++, wala sa Java o sa HTML. So WPF is graphics and animations. So pareha ra gyapon din sa web dev. So ang kanilang is sa Windows application lang nag-i-apply. So 3D support na sa siya. So hardware acceleration. So it depends no kung sa ang inyong gigamitan unsay like kung inyong application is by 32-bit or 64-bit bang kuan. So kamo ray bahala og unsay kuan ani but for standard
Like by default, if times 64 yung mga PC, times 64 sa niyang button kaya ana na siya. Then vector graphics support. So mura ni siya o kanang support sa ni siya o like kanang mga physics sa luwa karon nga ana pa. Then data binding. So pwede sad ka makabuhat og uh, local nga database nga ma-access nimo ang kana nga kuan ma-access nimo ang mga files or data sa mga database by using the WPF or Windows Foundation. Nasa tay resolution independent, then XPS printing support, styles and control templates, and of course the declarative markup language. So I think familiar na sad mo na si C Sharp is also used in developing our mostly of the games, online games karon mo kanang imong duwa like sa man Dota, Valorant, kasing-kasing sa mga X, and so on and so forth. Okay. So, dara, napay iyahang mo din ni ang description niya. So, control inside a control, so allows to define a control inside another control sa content, and so on and so forth. Dili ito na basahon kay madugay ta sa mutan. For example, kaning button nga okay, kaning button nga okay is dili na siya atong bystander nga katong button lang nga like dull ra kayo. So, pwede nimo siya mabuhatan o design. So, in this case, na ay with, nasa background color, then ay text nga nakasuot okay. So, under the standard paradigm, the UI is described in XAML and the underlying functionality is built using C Sharp or Visual Basic. So, C Sharp at gamit. So, ano siya? Yung buhato na ni kay ini-click og okay or nana siya kung kung may button click kung ano sa na siya. So, C Sharp atong gipili sa atong language. So, it's an elegant and type-safe object-oriented language that enables developers to build a variety of secure and robust applications that run on the .NET framework. You can also use C Sharp to create Windows client applications. So, kamo, if naamoy mga business idea diya nga mag-involve or pwede ra gamitan o kanang Windows application, pwede na sa imong mabuhat. So, XML web services, different components, client-server applications, database application, and much, much more. So, sidebit lang taga may, mostly, lang tawis. So, ako ang experience while working with Alliance is mostly sa ilaha diya is Japanese-based Japanese-based na I think nastoryaan naman sa tiguro maani pero balik-balik so ako lang usbot gapon. So Japanese based ang akong project ato. Then most of the applications sa mga hapon is karaan sa gid kayo. Like kanang ilang gigamit is kanang C Sharp, dili to C Sharp sila ba? Visual Basic, Windows WPF sa to. Ang ilang project ato is sa ako ato kay gi-assign ko sa kana scheduler sa Mitsubishi. Ako na ako yung kana scheduler Mitsubishi. So na-assign ko aning kuan excuse me. Na-assign ko aning project and excuse me. Mostly sa akong trabaho dito kay backlogs na lang or sa man ang backlog sir mostly is igo ako like kung na ipausab si client like unahan ko ang kaninga button and i-click na ko okay kay ma-save tanan niyang gi-input sa kanang taskbar pero nganong when I press okay dili man siya ma-save so kumbaga kuha na lang like ipos sa mga bugs and everything. Yan. So ilang kaning siyang scheduler Mitsubishi simple ra gid kayo mura ra siya og kanang kabantay mo ng karaan or nakagamit mo itong karaan ng Microsoft Word sa 2009. So, ingana lang siya. Nga, wala kaayo'y color. Like, kuhan rin kayo, simple rin kayo. Nga. Moto, ang ilang gamit ka ng C Sharp. Dapat to. Yeah. So, C Sharp syntax is highly expressive. Ay, wala din ako na-share ako screen sa.
Isa, my bad. Ako share balik. Yes, if na may pangutan na or inputs, pwede rin gid mo chat sa chat box at I'm okay, so makita na akong screen. Makita na niya. So, syntax is highly expressive, yet it is so simple and easy to learn. The curly brace syntax of C# will be instantly recognizable to anyone familiar with C, C++, or Java. Ang master na kaninyo C#, dali o kaninyo kay nakaagin mo no ano na language. Uy, dihaw akong ko sa Okay, so C# syntax simplifies many of the complexities of C++ and provides powerful features such as nullable value types, enumerations, delegates, lambda expression, and direct memory access, which are not found in Java. So, mo siya ang iyahang kanang flowchart, no? Kung giunsa pag-access sa C# or how does a C# program run in a .NET framework. So, tapat at the top, so natay C# source files and followed by our resources and references. So, together, natay C# compiler, then we'll create siya og manage assembly for atong application. Then, sa .NET na framework, i-load na niya dito. We have the common language runtime security, garbage collector, and the GIT compiler. Then, magamit din siya sa .NET Class Libraries. Then, converted to the native machine language para masabtan ni OS. No? Then, I think that's the end of our slide. So, wala na pang na PF. So, moto siya kita. Sige. Let me open another slide. By the way, ang akong gamiton nga kuan IDE for this subject kay kuan Visual Studio lang na community. Dili ko ganahan sa code good kay dili na ko makita kung unsay akong ibuhat sa kuan. Like, ganahan ko every time nga do some edits or changes kay makita na din ako directly ang changes nga akong gibuhat. So, it's up to you guys if sa inyo referred nga nga IDE, but sa ako akong gamiton kay kaning Visual Studio nga community. Pwede na mo magamit ang Visual Studio Code, and if yung laptop kay dili makadaog sa Visual Studio nga katong community or code, pwede ra sa mo magamit og SharpDev. Ang kabati lang sa SharpDev kay daghan siya bugs, only daghan sad kayo siya like karaan na kayo siya, pero kan ay po wala ra ko depends on your preferred kon sa akong gamiton kay kanino si community. Okay, so moving on, introduction to XAML. So moto siya, no? XAML once again stands for Extensible Application. So it's simple and declarative language based on XAML. So it is very easy to create, initialize, and set properties of objects with hierarchical relations. It is also mainly used for designing GUIs. However, it can be used for other purposes as well, like to declare workflow in Workflow Foundation. So if you want to create a button using the XAML part or component, so you can just simply call on the button excuse me, button function or tags rather. So the same sa HTML, you'll just have to have a open tag and closing tag. So or you can use directly ingani lang. Yeah, in between ana niya is ang say iyang characteristics like iyang size o sa text na sa zone ana niya. And XML in XML each tag is called an element. So button there is an element. So, adding properties to a control in XML. So in XML is a case sensitive unlike HTML. It's because the control name has to correspond to that type in the .NET framework. So the same with the other languages. XML is as well case sensitive. So be worried. Then nasa tayo mga properties, parehaan. Sige, so let's try to create
our first na XAML or our first na Windows form. First, open na to si um, dili Windows, si Visual DC. Visual Studio din. Once open na siya guys, click here, create a new project. Then, by default is makabutan diri kay kani all languages. But for now, ita sa C#. Imong pangitaon si Windows Forms app kani na naay .NET framework ka. Ayan mo usa. Kani ato. Click on ka na, then next. So, butang na to first time. So, the location, kamo rin bahala asan niya butang. But by default, di rin ako ibutang ang ako ang ko. Yeah, pwede sa diri, play solution and project in the same directory para kung asa ni magibutang ang file, na siya lahos dito. Pwede sa diri ang click. Okay? So, i-click mo na ko para kuan. So, click on create. By the way, wala mo kaagi og C#. Wala mo kaagi ano. Guys. Kagay na sir. Ha? Kagay mi sir pag first year, siguro. Kuman mo First nag-ingon year, eh. second year. Sa mukha mo nag-ingon. Na Wala nakaagi na din. magkano sir. Nangutan na sa GC. Ang nakaagi na din man din. Sige, so what ati gamit ako pag-discuss kanina? Sa object-oriented programming, C# matag pagamit na sir lab. Wao di ay. Sige. So since kaagi naman din mo ano. So refresher na lang niya akong buhaton para kuan niya hatag na lang ko activity lahos. Okay, kuan. For the meantime, naman ni Visual Basic, na ba may mga individual PCs and laptops? Wala. Wala. Ayun. Sa sir? Na ba may individual PCs or laptops na naa sa inyo karon or wala? Kay maghatag ko og first activity ninyo to be passed next week. Since kano lang, nakaagi mo og database. Nag-database na mo, wala pa. Ang uban sir. Ha? Ang uban. Nang ay uban. Kagi na. Kaya sabi mo, padayonan ko lang ni Kuan eh. Then, lahos ta sa database, then, Kuan din ta. So, refresher na lang. So, okay naman din naman. Once again, refresher na lang siya guys. So, there is a left part na adri atong toolbox no. So, ngita lang daw kung say gusto ninyong i-add. So, project all Windows Forms, diri ang button. Ini sa niyo extra drag niya, then magawa sa silang button. Or, pwede rin sa mga mag-add o code by sa taon sa tanong. Di pa dito ko yung ano, Number dong. That is a form. anong buto? Kung ari ito, mura lagi ito. Pinuntal na lagi ito. Padali sa Hello, sorry, nababay. Kuha na lang sa for now, mangita na lang ko yung language yung C# yun, nakatunan na din ninyo. And mangita na sa kuglain ng alternatives na pwede na itong i-apply since kuhan. So for the meantime, maghatag lang sa kong activity. Ako lang i-post sa itong Google Classroom nga isubmit na ninyo by next meeting. If pwede, individual lang ta. I mean, next week lang na to class. Okay. Guys, para. So, Yes, sir. palihog lang ko, attendance ninyo, isuwat lang sa kaning Google. Okay. So, kana lang sa for this afternoon. Di lang sa mo kuktan ng tubig.
thank you guys for attending and see you in Lebron, pabili na sa kadita. Nakoy pangutanan. Unsa sa Thank you, guys. labol sir. Hello. Pwede na mo muli guys. Iwas ni Lebron. Sige sir. Thank you sir. Bye sir. Yes, sir. Bye, sir.